saya Maria Mersiana Lelo dari SMP Katolik Virgo Fidelis Maumere, nomor ujian 2022403138. Hari ini saya akan melakukan praktek UPIK saya. Silakan ikuti video saya. Oke, good afternoon class. Good afternoon, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Nice to meet you again. Nice to meet you too. Okay, well. Okay, class. Before we start our lesson today, firstly I would like to check your attendance. Who is absent today? Who is absent today? Ada yang absen hari ini? Ada yang tidak hadir? All of you present? Yes. Okay, well. So, now, before we start our lesson, let us prepare ourselves to pray. One of you, please let's pray. Stand up, please. Cici, please let's pray. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb of Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Cici. Bisa. Are you ready to follow English subject now? Yes. So now please pay attention. Okay. I ask one of you to read this kompetensi ya. Jadi ini kompetensi dasar dan IPK. One of you please read. I ask meaning. Please read kompetensi 3.12. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks, khusus dalam bentuk pesan singkat dan pengumuman atau pemberitahuan atau notis, dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks dan kegunaan. Okay, well, thank you, Nining. And the next kompetensi 4.12, I ask Nevan. Please read. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pesan singkat dan pengumuman atau pemberitahuan atau notis, dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Okay, so these are our kompetensi dasar for 3.12 and 4.12 ya. Jadi yang 3.12 itu adalah pengetahuan atau knowledge, and 4.12 is skill or keterampilan ya. Next IPK 3.12.1, I ask Celine, please read. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pesan singkat dan pengumuman atau pemberitahuan, dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaan. Oke, 3.12.2, Stella, please read. Buka masker sebentar. Membandingkan tujuan komunikatif isi teks, informasi tersurat, informasi tersirat, makna kata, dan rujukan kata dalam notis, kaucian atau warning. Oke, and 4.12, mari please read. Prediksi ungkapan-ungkapan yang tepat untuk teks tulis passion warning sesuai dengan situasi atau situasi. Oke, and the last 4.12.2, I ask Cici. Cici punya mata agak kemasan. Yuk, please read. Menyusun teks notis, caution, warning sederhana secara individual sesuai dengan peristiwa atau event secara tepat. Okay, guys. So today we will learn about this kompetensi and IPK ya. The next is tujuan pembelajaran. Okay, for tujuan pembelajaran, I ask Mevan please read. Mevan and number 1 Mevan, number 2 Hilda.
Gitsa and Amberfolia. Time's yours. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati tayangan beberapa notis, caption, warning yang disajikan melalui PowerPoint, peserta didik dapat berdiskusi dalam kelompoknya untuk menganalisis struktur teks, fungsi sosial, dan unsur kebangsaan yang notis, caption, warning, dan notifikan. Oke, number 2. Yang kedua, setelah membaca beberapa description, warning yang disajikan melalui PowerPoint, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk membandingkan tujuan komunikatif, isi teks, informasi tersirat, makna kata, dan rujukan kata dalam description, warning dengan benar. Number 3. Nomor 3, setelah mengamati beberapa simbol atau rambu yang disajikan pada PowerPoint, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk memprediksi ungkapan-ungkapan teks caution, notice, warning yang tepat. And the last number. Nomor 4. Setelah mengamati contoh beberapa teks notis, caution, warning yang disajikan melalui PowerPoint, peserta didik dapat menyusun teks notis sederhana secara individual sesuai dengan tepat. Okay, so these are our goals or our tujuan pembelajaran ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ini. Ini yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Next, okay. Before I give you explanation, now please do this pretest ya. There are 5 numbers here. Ada 5 nomor di sini. Oke, seruannya please match the sign with its description. Jadi kalian match. What is the name of match or matching? Ya. So there are 5 numbers. Your time is 3 minutes. Start from now. Time is yours. Please do this process. Have you finished? Have you finished? Now I will collect this. So now we come to our next materi. Now we come to kegiatan inti ya. For this, look at the pictures. There are 4 pictures ya. Jadi ada 4 gambar di situ. Okay, have you ever seen this picture? Yes. What picture is this? What picture? Gambar apa itu? Hah? Gambar larangan ya? Larangan untuk apa? Number 1? Muslim. Hah? Larangan untuk tidak berenang. Or in English we say? Don't swim here. Iya, don't swimming. Di situ dia katakan danger, strong current. What is the meaning of this? Bahaya. Iya, harusnya kuat. How about the second picture? Where can you find this notice? This is called notice, ya. Where can you find this? Biasanya kamu jumpai di mana yang number 1? Iya. Jadi yang number 1 is beach, ya. The next, number 2. No or drinks. What is the meaning of this? Tidak, di sini kita dilarang untuk tidak makan dan tidak minum di tempat itu ya. Okay, next. Where can you find this notice? Ya. Where can you find this notice? In the library. Lalu di mana lagi? Hah? Ya, in the classroom, ya, and so on, ya. Next, number 3. Can you read this? Attention. Watch your children. What is the name of this? Tolong perhatikan dan mengawasi anak-anak
here ya. Next, now we come to our materi ajar ya. I will explain you, give you some explanation ya. The definition of notice, caution and warning. Jadi hari ini kita pelajari tentang notice, caution and warning. Notice merupakan salah satu jenis short functional text yang berisi sebuah informasi singkat dan sederhana yang berbentuk tulisan, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambar, tanda atau simbol untuk memberikan informasi atau instruksi atau peringatan kepada publik dan biasanya berbentuk rambu-rambu ya. Jadi biasanya kita jumpai di tempat-tempat umum ya. Next, warning adalah salah satu jenis short functional text yang berisi informasi berupa teks, peringatan atau arahan yang ditujukan kepada orang banyak dan biasanya berhubungan dengan hal yang cukup berbahaya ya. Biasanya kalau berbahaya dia katakan warning. Warning ini biasanya diletakkan di tempat-tempat strategis guna mempermudah dan menarik perhatian pembaca. Lalu yang ketiga adalah caution, adalah salah satu jenis short functional text yang hampir sama atau mirip dengan warning, yaitu sama-sama teks peringatan. Jadi caution dengan warning ini sama ya, merupakan sama-sama teks peringatan ya, yang berisi informasi singkat dan sederhana yang ditujukan kepada orang untuk menghindari bahaya atau risiko. Tetapi peringatan pada caution tingkatnya lebih rendah jika dibandingkan dengan warning. Kalau warning ini berbahaya, tingkatannya adalah lebih ya berbahaya ya. Caution juga bisa berbentuk rambu-rambu agar dapat mudah dipahami dan biasanya diletakkan di tempat-tempat tertentu atau strategis. Oke. Yang kedua adalah fungsi sosial dari teks caution, notice dan warning ya. Fungsi sosial dari teks notice adalah untuk memberikan petunjuk, yang kedua memberikan peringatan dan juga menyatakan larangan. Struktur teks yang pertama adalah struktur teks notice terdiri dari attention gather, yaitu ungkapan atau kalimat yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca. Biasanya menggunakan kata notice, warning atau juga menggunakan kata caution ya. Jadi information yaitu informasi yang diberikan. Yang berikut ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dari teks notice biasanya berbentuk gambar, tanda atau rambu, kata atau frasa, kalimat pernyataan positif maupun kalimat negatif, kalimat imperatif positif atau negatif. Jadi itu ya. Jadi ini unsur kebahasaan yang terdapat pada teks notice. Generic structure of caution, notice dan warning. Jadi secara umum struktur dalam warning atau caution atau notice, generic structure-nya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama warning atau caution atau notice, text attention gather, tulisannya dibuat besar ya. Jadi biasanya tulisannya itu ditulis besar, lalu warna menyala agar orang tertarik untuk membaca. Yang berikut simbol attention gather atau opsional, simbolnya berupa gambar yang ada di depan aksen. Simbolnya berupa gambar yang dibuat besar dan mudah terlihat dari jauh. Simbol mengisyaratkan hal apa yang dilarang, sesuatu yang ada di depan atau bahaya apa yang ada di depan. Lalu informationnya di sini berupa tulisan, petunjuk atau peringatan tentang apa yang akan terjadi di depan, mengapa diperingatkan atau apa akibatnya bila kita melanggar peringatan tersebut. Yang berikut ada closure atau opsional, tulisan berupa saran, alternatif atau solusi agar tidak melanggar peringatan. Oke, so now example of notice, caution and warning. Kamu lihat di situ, number 1 is the example of notice. Ada 2. Do not park here. What is the meaning of this? Do not park here. Jangan parkir di sini. Where can you find this? In public places. For example, in front of a building, in front of maybe shop, ya. Kadang di depan toko dilarang, tidak boleh parkir di sini. And so on. Next, the second is this car park is
surveillance. Apa artinya? Surveillance. This car park. This car park. Ya. Tempat parkir mobil ini is under CCTV. Diawasi oleh CCTV atau dalam pengawasan CCTV. Ya, ini caution. Ini adalah sebuah apa? Pemberitahuan atau peringatan. The second is warning. Kamu lihat warning. Venomous snakes observed in this area. Jadi ini sifatnya dia lebih berbahaya ya. Kamu lihat di gambar itu ada apa? Picture of snake ya, ular. Nah di sini dikatakan venomous snake, ular berbisa. Ular berbisa observed in this area. Nah, jadi di area ini itu ada ular berbisa ya. Nah, next, warning, do not enter. Saya dilarang masuk. Do not enter. Jangan masuk atau dilarang masuk. Tidak boleh masuk di tempat itu ya. Oke. And then third is caution. Example of caution like this. There are two caution here. Jadi hold surface, do not touch. Surface, hold surface. Surface, permukaannya hot, permukaannya panas. So kita dilarang dulu, do not touch. Next, caution, watch your step. Watch your step. Perhatikan kamu. Kalau kita tidak perhatikan kita bisa jatuh karena mungkin ada batu ada apa sih di situ ya yang menghalangi kita. So these are the example of notice, caution, and warning. Next, oke, ini heading penjelasan tambahan ya. Jadi biasanya notice atau warning itu dia menggunakan infinitive. Infinitive di sini dia menggunakan kata kerja dasar. Dia menggunakan kata kerja dasar. Dia menggunakan imperatif. Imperatif form with the verb without subject. Jadi imperatif ini, kalimat imperatif itu dibentuk dari kata kerja tanpa subjek. Ya. Lalu dia juga bisa dalam bentuk negatif dan negatif. Imperatif itu dibentuk dari ada kata do not atau disingkat don't dan kata kerja. Biasanya ini di prohibition atau larangannya ya. Kalau larangannya dia menggunakan imperatif ditambah dengan do not ya. Jadi do not atau don't means jangan atau tidak boleh. Okay, so based on this explanation, can you find the imperative here? Dia punya question ya. Can you find the imperative here? Apakah kamu temukan imperatif pada dua ini? Ingat imperatif tadi adalah kata kerja yang dibentuk tanpa subjek. Di mana kata kerja dari dua ini? Di sini dia masuk di negatif imperatif ya. Di negatif imperatif. Iya atau tidak? Karena ada kata do not ya. Do not lalu ditambah dengan verb, yaitu verbnya adalah enter. Do not enter. Jangan masuk. Ini merupakan the example of imperative dan negatif imperatif. How about this? Can you find the imperative here? Apakah di sini juga kamu temukan imperatif? Kalimat imperatif di sini? Step. Ya, kata step. Watch your step. Kata step ini adalah imperatifnya ya. Oke, jadi ini kata kerja yang dibentuk tanpa ada subjek, tidak ada subjek ya di situ. Oke, so now is the time. Before I divide you into some groups, I would like to explain you how to do this exercise ya. Kalau LKPD di sini nanti ada exercise 1, exercise 2, and exercise 3. Now I will divide you into 4 groups. So please count until start from number 1 until number 4. Okay, we start from 1. 1, 2, 3. Number 3 and number 4. LKPD ya. Please discuss with your friend in group.
ya. Exercise 1, I ask the first group. Canisius, come here please. Please read your result in front of the class and please do listen ya. Canisius. Number 1, the sentence part of motor traffic stop right. Okay, once again please. Please read. Number 1, suggestion part of motorcycle stop right. Should drive. Should drive saja. Ada yang pertama, number 1 should drive. Should drive slowly. Slowly number 2. Please swim in other place. Please swim in other place. Other place. The current strong. Yeah, because it is strong. And play. Once we swim in this area with strong current in this area. Oke. Jadi bisa juga kamu katakan don't swim in this area. It is dangerous ya. It is danger area. Oke. Oke, so thank you. Applause for your guys. Please. Larin, Infinitive verbs. start from suggestion sentence. Suggestion sentence. Car or motorcycle should drive slowly. So drive slowly. Okay, number 2. Sorry, qualification sentence. Okay, don't speed. Okay, good. Next. Repeat verbs. Okay, applause for your friend. Pause number 1. Pause to the last one. Jadi ini kinds of picture here or sign here is 1000 ya. Jadi kalian sudah menjawab. Next we come to exercise 2. Number 1. Which group will answer question number 1? Kelompok mana yang mau jawab? Why do instructors may not be animals? Then for it may make animals have a creation. Oke. Oke, mari kita lihat satu-satu ya. The question is why do you think visitors may not feed the animals? Why the visitors may not feed? Why do you think the visitors may not feed the animals? Apa artinya? Mengapa pengunjung tidak boleh ya memberi makan ke hewan? Ada di situ why? Jawabannya apa tadi? C. Oke, C. It may make animals have discretion measure. Oke, next number 2. Pay attention to picture here ya. Picture or this notice for question number 2. Time is yours. What does it mean? What does it mean? What does it mean? Okay. We must have We must have a pocket. Oke, kita lihat dulu. We must be careful. We must be careful of pickpocket. Be careful, beware ya. Beware here. Dia katakan. Maka the answer is optionnya apa? B. Not D. The answer is D. We must be careful of pickpocket. Ya, di sini dia katakan beware pickpocket. Ya, oke. Nanti jawaban beware dengan be careful itu ada di number 3. So number 3
Beware of pickpocket. Terus? The word beware has a meaning with. The answer is A. Be careful. Okay. Be aware have similar meaning or synonym with be careful. Yang artinya apa? Beware, be careful. Iya, hati-hati ya. Be aware have similar meaning with be careful. So let's proceed to house. Now we come to exercise 3. Okay. Before we answer exercise 3, kita kasih satu tepukan dulu. Betul apa? Untuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Okay. Baik. Next we come to our exercise 3. For number 1, I ask first group, please answer. Please answer number 1. Come on. Okay. What do the notice mean? We are not to use the past. Yeah, we are prohibited to use headphone. Okay, next. How about content of the lesson following the rules? Good. Okay, back to the seat. What do the notice means? We are not allowed to use handphone. Content of the Number 2, notice. please answer number 2. Jawabannya number 2. Kamu pilih nomor 2 ya. Be careful when walk on the floor because the floor is wet. Floor ya, floor not floor. Floor. Be careful of. Be careful when walk on the floor. Oh ya. Be careful when you walk on the floor. Be careful. Atau dia katakan watch your step. Apa? Watch your step. Why you should watch or be careful? Mengapa kamu harus perhatikan langkah atau jalan kamu atau mengapa kamu harus berhati-hati? Because the floor is wet, so it is slippery. You know slippery? Apa slippery? Licin. Good. Next, what should you do when you see this notice? This notice 2 ya. Content of the notice. Give warning. Give warning. Okay. Applause. Okay. After you presented your research in front of the class, now is post-test time. So I will ask you to do this exercise again as your post-test. Please do again this post-test. Time is yours. Have you finished? Yes. Okay, now please collect again. Where's yours? Again. How about you? Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. Okay, so we discuss this. Kita bahas dulu yang ini ya. Tadi kita tadi kan di awal tadi sebelum kamu kerja pretest, lalu saya kasih soal yang sama untuk post-test. Oke, number 1. Look at the sign. Perhatikan di gambar itu ya. Nah, lampu, gambar. Oke. What does the sign mean? Apa itu? Apa maksudnya nomor 1? Gambar nomor 1. Berenang. How do you say this? Don't swim here. It is danger. Number 1. Don't swim here. It's danger. How about number 2? Don't
kalian kasih notice, caution and warning to give information or to apa? To give prohibition atau untuk memberikan larangan, memberikan informasi, to suggest bisa juga untuk memberikan saran atau arahan ya. Oke, well. So for today I think enough ya. Next, this is your homework. Please write a notice or caution or warning with jadi warning. Jadi kamu diminta untuk decide ya. Wait. Jadi kalian diminta untuk tulislah sebuah notice atau caution atau warning. Jadi kamu diminta untuk pilih. Choose one of them ya. Pilih salah satu. Kalau mau tulis warning boleh, caution boleh, notice boleh ya. Choose one of them. This is your homework. Ini PR kamu. Nanti pertemuan berikut silakan kalian kumpulkan tugas ini. Nah, nanti pertemuan berikut silakan dikumpulkan tugas ini. Silakan ditulis dulu soalnya. Write a notice or caution or warning. Choose one of them. Pilih salah satu, tidak harus tulis semua, tidak, salah satu ya. Sudah? Okay, well, so next. Okay. Now it's refreshing time. I will give you this paper. Jadi untuk refleksi ini setelah kamu tulis kalian bisa kumpulkan diri ya. Nanti dia antar di bukunya media ya. Sudah? Untuk refleksi, silakan kalian tulis lalu nanti kumpulkan di niat ya. Oke. So, for next meeting, we will continue our materi ya. Jadi untuk materi kita hari ini sudah selesai. Ya, Ibu harap kalian pulang dan pelajari kembali materi yang kalian sudah dapat hari ini. Lalu jangan lupa untuk kumpulkan PR yang tadi minggu depan ya. Jadi pada pertemuan berikut itu silakan kalian untuk bertugas untuk membuat atau menulis notice atau caution atau warning ya. Jadi untuk pertemuan berikut kita akan lanjutkan materi kita dengan announcement text ya. Okay. So before we end our meeting today, I would like to ask you stand up and let us prepare ourselves